హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్మార్ట్ ఆర్బిఎల్ ఛానల్. ఈ రోజున మనం తిరువనంతపురం కేరళలో ఉన్న పల్వన్గుడి మహాగణపతి ఆలయం దర్శించుకుందాం. ఈ ఆలయం తిరువనంతపురం రైల్వే స్టేషన్ మరియు బస్ స్టాండ్కి సుమారు 1/2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఈ ఆలయం కేరళ సాంప్రదాయ పద్ధతిలో నిర్మించబడింది. Photos and videos not allowed inside temple. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీరు లైక్ చేయడం వలన ఎక్కువ మందికి చేరుతుంది. సబ్స్క్రైబ్ చేసి ప్రక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. మేము చేసే ప్రతి వీడియో మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. క్రొత్తగా చేసిన వీడియో లింక్స్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, చూడండి. ఈ ఆలయం తిరువనంతపురం కేరళ తూర్పుకోట సమీపంలో ఉన్న వినాయకుడి దేవాలయం. ఈ దేవాలయంలో వినాయకుడు, అయ్యప్ప స్వామి, దుర్గాదేవి, నాగదేవత మొదలైన ఉపాలయాలు ఉన్నాయి. ఈ దేవాలయంలో వినాయక విగ్రహాలు 32 రూపాలలో ఉన్నాయి. ఈ ఆలయం ఉదయం 4:30 నుంచి సాయంత్రం 8:30 వరకు ప్రవేశం. ముందుగా నాయర్ బ్రిగేడ్ చేత పద్మనాభపురంలో అసలు విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరిపబడింది. తరువాత తిరువనంతపురం ఆలయానికి మార్చి విగ్రహ ప్రతిష్ఠ జరిపారు. ఆనాటి నుంచి ఆలయ ప్రతిష్ఠ పెరిగింది. വാഹനങ്ങൾ എന്നിവ കടന്നു പോകാനുള്ള വഴിവിട്ടു മാത്രമേ റോഡിൽ പൊങ്കാല അടുപ്പുകൾ കൂട്ടാൻ പാടുള്ളൂ. പഴവങ്ങാടി പൗരസമിതിക്ക് പഴവങ്ങാടി തകരപ്പറമ്പ് പത്മവിലാസം റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷൻ PTPRAയുടെ അഭിനന്ദനങ്ങളും നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കുന്നു. ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എന്ത് സഹായം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും പഴവങ്ങാടി പൗരസമിതിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. പഴവങ്ങാടി പൗരസമിതിയുടെ 25ാം വാർഷികം പ്രമാണിച്ച് പൊങ്കാല ദിവസമായ ഫെബ്രുവരി 25-ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഗംഭീര കഞ്ഞിവീഴ്ത്ത് സദ്യ പൗരസമിതിയുടെ വകയായി. പഴവങ്ങാടി പൗരസമിതിയുടെ 25ാം വാർഷികം തിരുവനന്തപുരം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് പോലീസ് മേധാവി ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ KS ഗോപകുമാർ IPS നിർവഹിക്കുന്നു. ఈ దేవాలయంలో నైవేద్యంగా కొబ్బరికాయలు ప్రధానంగా ఇస్తారు. తరువాత గణపతి హోమం, అప్పం, మోదకం మొదలైనవి వినాయకుడికి నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ ഞങ്ങളെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ അനിൽകുമാറിന് ഓർമ്മ പുഷ്പങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പഴവങ്ങാടി പൗരസമിതി 25ാം വർഷത്തിലേക്ക്. പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനത്തിന് കയറുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾ പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെയും ക്ഷേത്ര മാനേജറുടെയും മദ്രാസ് റെജിമെന്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെയും ക്ഷേത്ര ജീവനക്കാരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണ്ടതാണ്. ఈ దేవాలయంలో వినాయక చవితి ప్రత్యేకంగా జరుపుతారు. విరాట్ చతుర్థి, సంకష్ట చతుర్థి మొదలైన ప్రధాన పండుగలు జరుపుతారు. తిరుహోమం, దసరా సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తారు. అన్ని ఆలయాలలో మాదిరిగానే ఈ ఆలయంలోనికి మగవారు తప్పనిసరిగా పంచి ధరించాలి. ఆడవారు సాంప్రదాయ దుస్తులు ధరించాలి. പഴവങ്ങാടി പൗരസമിതിക്ക് പഴവങ്ങാടി ശ്രീ മഹാഗണപതി ക്ഷേത്ര ഭക്തജന കൂട്ടായ്മയുടെ 1000 Thank you very much. Me Smart RBL channel.